ହାତରୁ ପିଣ୍ଡ ଛୁଇଁବେ ତ? ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଣିଷ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ତଳିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ଆମ ତଳରେ ଭଗବାନ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଗଲେ ଯଜମାନ ମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହି ଅମଙ୍ଗଳ। ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ମୁରବୀ ଭାଗବତ ମିଶ୍ରର ବୋହୁ ହବ। ମାଳିଗଣ ରାଜ୍ୟ ନା ବାସ୍ ଜାତି ଧର୍ମର ବହି ଦେଇ ଏ ସମାଜକୁ ଆମକୁ ଠକି ଚାଲିଛି। ହେଲା ନୁହେଁ ନନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ଦୁନିକାର ନେଇ ଏ ପୂଜାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବି। जमा भी कोनी जमा जिदी करन तबे देखछे मु तुम से दिन कहिदिले आज भी कहछि तुम परिवार लोक गनिष्ठ सते मु तमर केबे भी हेई परिबि नाटक रो खाली टिकेट नाटक मु बुझि चलि जे आमे तो तळ पहाचर मनिष रे तम भली गोटे चांद धरिबा को साहस करथे भूली जे जिनला इते बड़ फुल मो जीवन रे मु केबे भी करि ए छनाई तमे सेमित कथा जमा भी को पचोय दे मो सानो पचोय दे मो मोथा काटी देइछि नना ए भलदा आ माके तू कथारे को बुझी पारलो ए छोड़िया आ ता बहुत देखिबा को माके गोटिए चावल रे गोला तो एजी भाया अब भलदा ताको ठिया करतले माके सत्य जल्दी राम सीता सेमिति को तो बड़ भाई रो छाती ऊपर पाद रखी ए घर छाड़ी चली जा नना नना पागलटा कथा किछि धरि अरे बुझा ताको